السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وما كان ربک نسیا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عزت، شرف، جاہ و جلال اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، رزاق، غفور، غفار، رحمان، رحیم، کریم، علیم، عظیم، سارے جہاں کا یکتا رب العزت ہے۔ اسی کے لیے ہمارا جینا اور مرنا ہے، اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہماری دعائیں، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے، ہماری قربانیاں، ہماری منتیں اور ہماری تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اسی اللہ رب العزت کے لیے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی ہمارا داتا، نہ کوئی ہمارا مالک، نہ کوئی ہمارا پیر، نہ کوئی ہمارا پیغمبر۔ وہ یکتا ہے جس کے ہم سجدے کرتے، وہ یکتا اللہ عز و جل ہے جسے ہم بھیک مانگتے، جسے دعائیں کرتے۔ وہی رب العزت اللہ عز و جل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جس کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی ہم بیان کرتے۔ ہمارا یہاں مل بیٹھنا بھی اسے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہے۔ درود نازل ہو سارے نبی اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 14 جولائی 2023 بروز جمعہ مسجد عبداللہ اہل حدیث میں، جو پرنامبٹ عمر آباد کے بازو میں ہے، تمل ناڈو کے اس گاؤں میں، یہ میرا پہلا موقع ہے جو میں آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت کے ساتھ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی 2-4 باتیں پیش کرنے کے لیے لا کر کھڑا کیا۔ اس کے بعد یہاں کے جماعت اور جمعیت کے نوجوانوں اور ذمہ داروں کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عزت و عافیت کے ساتھ دعوت دے کر دعوت دین کے لیے یہاں پر مجھے مدعو کیا۔ اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ویسے میں بھی کبھی عمر آباد کا طالب علم تھا، سن 1990 اور 91۔ شیخ عبدالحسیب عمری مدنی، دکتور عبدالمقیت محمدی مدنی میرے کلاس میٹ تھے۔ سفر کی دوری کی وجہ سے میں رائے کو ترجیح دے کر وہیں پر پڑھ لیا، یہ میرے مقدر میں تھی۔ جس وقت میں عمر آباد میں تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، ایک مرتبہ پرنمبٹ میں آیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پھر نکل گیا تھا۔ بہت چھوٹا تھا اس وقت۔ آج اتنے سالوں کے بعد اس گاؤں کو آ کر بڑی خوشی مل رہی ہے، اور یہ جان کر بہت ہی زیادہ مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ کا میں بے انتہا شکریہ ادا کیا کہ تمل ناڈو جیسے اس بستی میں بھی میرے بیانوں کو لوگ سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ ویسے ہمارے کرناٹک کی، ہمارے بಳ್ಳاری کی اردو
जिसे हम डब्बा उर्दू बोलती हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। लेकिन माशाअल्लाह अभी अभी मौलाना का खिताब सुन रहा था, मोटे मोटे बातें उन्होंने भी पेश कर रहे थे। मुझे ये समझ में आया यहाँ के मुसलमान हमारी डब्बा उर्दू मस्त समझती। खैर मेरे भाइयों, मैं आपके सामने नौजवानों में दीनी बेदारी इस उन्वान पर कुरान हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने के लिए खड़ा हूँ। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मस्जिद अब्दुल्ला अहले हदीस है भर चुकी है, बाहर दाएं बाएं सब माशाल्लाह इतनी कसीर तादाद में यहाँ खिताब को सुनने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे दिलों में इखलास अता फरमाए, हम सबको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अक्सर मेरे बयानात में आप लोग उर्दू के दक्कनी अंदाज के बातें आप सुनते हैं, लेकिन आज जो मैं ख़िताब आपके सामने करने के लिए खड़ा हूँ, हमारे नौजवानों के दिलों में एक एहसास पैदा करने वाला ख़िताब लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ज़रूरत है आज इस बात की कि हमारे दरमियान ईमान की चाशनी, ईमान की लज्जत और ईमान के जोश को बढ़ाया जाए। दुनिया के मामले में बहुत आगे हैं हम लोग, चाहे दुनियावी उलूम हासिल करने में, या दुनिया के कारोबार करने में, या दुनिया के मालो मता जमा करने में बहुत टैलेंटेड हैं हम लोग। हमेशा ये प्लानिंग करते हैं कि मैं अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूवमेंट करूं, मैं कितना कमा रहा हूं, जहां का वहां हूं, मेरा पड़ोस बहुत आगे बढ़ गया, बंगले बना लिया, कार खरीद लिया, मैं कैसे अपने बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करूं, कैसे मैं अपने माल की तिजारत में मैं बढ़ोतरी करूं, क्या फार्मूले अपनाऊं, क्या हुनर अपनाऊं, क्या टैलेंट अपनाऊं। यही हमारी कोशिश है। हमारे नौजवान भी इसी में आगे। दीनदारी में हम आगे बढ़ने का कभी सोचे कि दीनदारी में हम अपने दिल को, अपने ईमान को साबित कदम कैसे रख सकते हैं, कैसे हम अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं। वो ईमान जो रमज़ान के महीने में बड़ा माशाल्लाह तक़वे की शक्ल में ऊंचा हुआ रहता है, टूटी फूटी मिसवाकें तरोताज़ा होकर जेब में आ जाती हैं, टटी फटी टोपियां सरों पर आ जाती हैं, और रोज़दार की हालत में माशाल्लाह तरावी जैसी नफिल नमाज़ों की पाबंदी करने वाले साल के 11 महीनों में फ़र्ज़ नमाज़ों में भी नज़र नहीं आते। क्या हो जाता है? रमज़ान के उस तक़वे को 11 महीनों के लिए लखवा क्यों मारा जाता है? क्यों हमारा तक़वा ज़िंदा नहीं रहता साल के 12 महीने? क्यों हम रमज़ानी मुसलमान बनकर साल के 11 महीने बेनमाजी हो जाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है? वला तहिनु वला तहज़नु, ऐ मेरे बंदो डरो मत, गम मत करो, फिक्र मत करो, तुम ही सरबुलंद रहोगे दुनिया में भी आखिरत में भी, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही फतह कामरान रहोगे, तुमको मैं इज्जत व आफियत अता करूंगा, सरबुलंदी अता करूंगा, कामयाबी और कामरानी से दो चार करूंगा। कब? इन कुंतुम मुमिनीन। इन लफ्ज़ शर्तिया है यहाँ पर, अगर तुम पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारो तब मैं तुम्हें यह सरबुलंदी अता करूंगा। कहाँ है हमारे पास ईमान? पक्के मोमिन। मोमिन किसे बोलती? 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाले को बोलती है। हमारे अंदर नमाज नहीं। मोमिन किसे बोलती? हमेशा सच बोलने वाले को बोलती है। हमारे जबानों पर सच्चाई नहीं, झूठ है हमारे पास। दिन में 25% सच बोले तो 75% झूठ बोलने वाले हमें। कहाँ है जी? अल्लाह बोल रहा इन कुंतुम मुमिनीन, सच्चे मोमिन, पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारो, डरने की जरूरत नहीं। कौन सा सिविल कोड तुमको डरा नहीं सकता, कौन सा NRC तुम ना घबरा नहीं सकता, कौन सी दुनिया की ताकत तुम ना जेर नहीं कर सकती, टस से मस नहीं कर सकती। सरबुलंद रहोगे, दुनिया की ये तमाम साजिशें मिलिया मेट करके रख दूंगा, पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारो। बोल रहा अल्लाह। हमारे अंदर ईमान नहीं, नमाज नहीं, अखलाक नहीं, दीनदारी नहीं, भूल गए हम अपने रब को। रमजान में अल्लाह याद आता, मस्जिद में आए तो अल्लाह याद आता,
बाकी टेम्पो याद नहीं आता, बाजारा में बैठे टेम्पो याद नहीं आता, दुकान में तिजारत करते टेम्पो अल्लाह याद नहीं आता, बीवी बच्चों के साथ घर में रहती ना तब अल्लाह याद नहीं आता। लुच्चे लुच्चे गालियाँ हमारी ज़बानों पर, मस्जिद में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाक अल्लाह, माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, ऐसा अल्लाह 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 निकालते रहता। इसके उतना बड़ा वली अल्लाह कौन भी नहीं करा दुनिया में। लेकिन घर में गए तो अम्मा की, बाबा की, नाना की, दादा की खाली गालियाँ, अस्तगफिरुल्लाह। इसे क्या बोलती? फासिक बोलती, फाजिर बोलती। अरे अल्लाह के नबी ने कहा खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में का बेहतरीन आदमी वो है, किसकी निगाह में? अल्लाह की निगाह में जी। अल्लाह की निगाह में तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे, तुम्हारी बीवियों के पास अच्छा रहे। बाहर आए तो शेरवानी, अंदर गए तो परेशानी, ऊपर से पूरा हजरत सुनना, अंदर फाड़ को देखे पूरा चुनना, क्या फायदा? अंदर से भी सुनना रहना, अंदर से भी गोल्ड रहना। हमारी इंसानियत सिर्फ जमात के हद तक, बाहर हम घर में गए तो एक नंबर के हैवाना, एक नंबर के शैताना। अल्लाह को मालूम तुम्हारे अंदर का क्या करने का, अल्लाह को मालूम। अल्लाह क्या बोलता? अंदर से भी अच्छा बन मेरे बंदे, अंदर से भी अच्छा बन मेरे बंदे, अंदर से तेरे अंदर शराफत रख, अखलाक रख, किरदार रख। जबान जबान संभाल तेरी चलती ना का तो चला लेने जाना को, मैं बोल सकता ना बोलकर बोल के बताने को, मैं मार सकता ना का तो बीवी पर मारना को, मैं गली वाले के सामने अकड़ को खड़ सकता ना का तो अकड़ना को। हर ताकतवर से बड़ा एक ताकतवर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला है। उसकी ताकत के सामने किसकी भी नहीं चलती, उसकी ताकत के सामने किसी की नहीं चलती। आजिज़ी इख्तियार करो, नरमी इख्तियार करो। अल्लाह के नबी कहते दो चीज़ें इंसान को सबसे ज़्यादा जन्नत में पहुंचाएंगी, दो चीज़ें इंसान को सबसे ज़्यादा जहन्नम में पहुंचाएंगी। अल्लाह के नबी, वो दो चीज़ें जो जन्नत में ले जाएंगी वो कौन सी होंगी? अत्तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह का तक़वा और अच्छे अखलाक, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंसान को जन्नत में पहुंचाएंगी। और जो दो चीज़ें इंसान को जहन्नम में ले डूबेंगी वो ज़बान के फितने और शर्मगाह के फितने। इसीलिए अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तेरे ज़बान तेरी शर्मगाह की ज़मानत मुझे दे, मैं जन्नत की ज़मानत तुझे देता हूँ, बोलता अल्लाह ताला। इन दो चीज़ों को सही इस्तेमाल करने की गारंटी मुझे दे, जन्नत की गारंटी मैं देता हूँ, बोलता अल्लाह। हमारी ज़बान भी अच्छी नहीं, हमारा किरदार भी अच्छा नहीं। आज के हमारे नौजवान कहाँ हैं? पबजी गेमा में हैं, टिकटॉक वीडियो बनाने में हैं, एक दिन का 1.5 GB 2 GB नेट यूज़ करने के लिए यूट्यूब में जाकर वीडियो देखने में, फिल्मा देखने में, ऐसे वैसे सीरियल देखने में अपनी जवानी बर्बाद कर रही। याद करो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारी इस फुर्सत के बारे में सवाल करेंगा, तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेंगा, तुम्हारे इस वक्त के बारे में सवाल करेंगा, तुम्हारी सेहत के बारे में सवाल करेंगा। क्या जवाब देंगे हम लोग? अपनी जवानी की कदर करो, अपनी ज़िंदगी की कदर करो। अल्लाह के नबी कहते हैं इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान ले। शबाब का क़ब्ल हरमिक, तेरी जवानी को गनीमत जान ले, तेरा बुढ़ापा आने से पहले। वो सेहती का क़ब्ल सुक़मिक, तेरी सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत जान ले, तेरी बीमारी आने से पहले। वो फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, तेरे फुर्सत को गनीमत जान ले, तेरे मशगूलियत आने से पहले। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं वह गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, तेरी मालदारी को गनीमत जान ले, तेरे ऊपर फ़कीरी आने से पहले। वह हयाती का क़ब्ल मौतिक, तेरी ज़िंदगी को गनीमत जान ले, तेरी मौत आने से पहले। हमारी ज़िंदगी, हमारी ये दौलत, हमारी ये फुर्सत और हमारी ये जवानी अल्लाह ताला कहता है हमेशा टिकने वाली नहीं। जवानी बुढ़ापे में बदल जाती, तेरी दौलत तेरी फ़कीरी में बदल जाती, तेरी ये जवानी तेरे बुढ़ापे में, तेरी ये सेहत तेरी बीमारी में, तेरी ये ज़िंदगी तेरी मौत में बदल के अल्लाह रख देता। वो आने से पहले गनीमत समझ ले भाई, उसके आने से पहले उसकी कदर कर ले। कोई इंसान इस दुनिया में हमेशा ना यंग ऑफ किंग रहा ना यंग ऑफ किंग रहेगा। कभी वो किंग था तो कभी कब्रिस्तान में मलबूस होकर मिट्टी के नीचे दबा पड़ा है। कभी वो जवान था तो आज वो कब्रिस्तान में अपने जिस्म को मिट्टी के हवाले किए हुए सोए पड़ा है शहर खमूशा के अंदर।
उसे देखकर इबरत हासिल करें। कभी भी इंसान ये ना सोचे मैं दुनिया में हमेशा जवान, मैं दुनिया में हमेशा खूबसूरत, मैं दुनिया में हमेशा मालदार, मैं दुनिया में हमेशा खुश। नामुमकिन। हाँ, हमेशा खुश, हमेशा सेहतमंदी, हमेशा इंसान को आफियत सिर्फ एक जगह मिलेगी, वो है जन्नतुल फिरदौस। जन्नत, जन्नत के आला मुकामात, जहाँ हमेशा सेहत, हमेशा जवानी, हमेशा खुशी, कभी बीमारी नहीं, कभी कोई टेंशन नहीं, कभी कोई इंसान को गम नहीं, हमेशा इंसान खुश व खुर्रम, सेहत व आफियत जन्नत में मयस्सर होगा। जी अफसोस उन लोगों पर जो इस दुनिया को अपनी जन्नत समझ बैठे हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है, काफिरों की जन्नत है। हम मोमिनों की जन्नत नहीं जी, ये काफिरों की जन्नत, ये काफिरों की जन्नत। ये काफिर को एंजॉय करने दो, मौज मस्ती करने दो, मनमानी जिंदगी गुजारने दो। आपको मनमानी जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं, अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारने के मुकल्लफ हैं हम लोग। जैसे एक कैदी जेल में जेलर के क़वानीन को फॉलो करता है, हम इस दुनिया में कैदी हैं, हमको अल्लाह का कानून फॉलो करना है इस कायनात के अंदर। अगर हम अल्लाह के कानून को फॉलो नहीं करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, इसी कैद खाने को अपनी जन्नत समझकर ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे, आखिरत में हमारे लिए कोई हिस्सा बाकी नहीं रखेगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है मन हरसल आखिरा नुतीहि मिनहा नज़िद लहू फी हरसी, जो हमसे आखिरत मांगेगा हम आखिरत में बढ़ा चढ़ा कर उसे देंगे। वो मन हरसद दुनिया, जो हमसे दुनिया मांगेगा, दुनिया की दौलत मांगेगा, नुतीहि मिनहा, हम इतनी दुनिया दे देंगे। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, आखिरत में कोई हिस्सा उसका बाकी नहीं रखेंगे, कोई हिस्सा उसका बाकी नहीं रखेंगे। दुआ करने वाले दो किस्म के लोग हैं दुनिया में। नंबर एक, या अल्लाह पैसा दे, दौलत दे, माल दे, नौकरी दे, छोकरी दे, अय अल्लाह वो दे, ये खाली दुनिया मांगने वाले। उनकी दुआ स्टार्टिंग से लेके एंड तक खाली दुनिया के हद तक रहती। या अल्लाह ये दे, बंगला दे, कार दे, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर दिला दे, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर चढ़ा दे, या अल्लाह मेरे बच्चों को अमेरिका उड़ा दे, ये वो खाली दुनिया। एक पहले किस्म के लोग। दूसरे किस्म के लोग दुनिया भी आफियत मांगती, आखिरत में ज़्यादा मांगती। ये अल्लाह आखिरत में इज़्ज़त दे, अय अल्लाह मौत के वक़्त ज़बान पर कलमा नसीब कर, खबर के मुनकिर व नकीर के सवाल के जवाब के वक़्त ईमान की साबित कदमी दे। अय अल्लाह अला इल्लियीन में हमारी रूहों को जगा दे। अय अल्लाह क़यामत के दिन दाएं हाथ में नामा अमाल दे। अल्लाह तेरे अर्श का साया दे। अल्लाह तेरे नबी की शिफात कुबरा तेरे एहसान अजीम से दे। अल्लाह तेरे नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी दे। अल्लाह पुल सिरात पार करा दे। अल्लाह जन्नत में जन्नतुल फिरदौस दे। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में तेरा दीदार दे। ऐसा मांगने वाले दूसरे किस्म के लोग, अल्लाह क्या बोलता, आखिरत जो मांगेगा दुनिया में कम दूंगा, आखिरत में ज्यादा दूंगा, लेकिन जो हमसे सिर्फ दुनिया मांगेगा इतनी दुनिया दे देंगे, आखिरत में कोई हिस्सा उसका बाकी नहीं रखेंगे। खाली दुनिया मना होना सो, सिर्फ दुनिया। हमारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते एक एक दिन के भूखे, 2-2 दिन के भूखे, पेट में ग़िज़ा नहीं, नबी के पैरों में वरम आ जाता था। इतना लंबा लंबा क़ियाम, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान पढ़ते थे तहज्जुद में, नबी के पैर सूज जाया करते थे, नबी को खड़ने नहीं होता था। अल्लाह अज़्ज़ा व जल जिब्राइल को भेज कर कहता है मेरे नबी आप हाँ कहिए, वादी बतहा को सोने से भरकर तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। आप इतनी गुर्बत में, इतने फाका कशी में, इतना लंबा लंबा क़ियाम, अरे मेरे नबी आप हाँ कहिए, वादी बतहा को सोना बनाकर तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा, कैसर किसरा के सोने चांदी के खजाने तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। अल्लाह के नबी क्या बोलती, अल्लाह मुझे नहीं चाहिए ये दौलत, मुझे नहीं चाहिए ये माल, मुझे नहीं चाहिए ये खजाने, जिस दिन तू मुझे खिलाएगा तेरा शुक्रिया बजा लाऊंगा, जिस दिन मुझे नहीं मिलेगा रोज़े की नीयत कर लूँगा, मिली तो रोज़ी, नहीं मिली तो रोज़ा। अय अल्लाह जिस दिन तू खिलाएगा खाकर तेरा शुक्रिया अदा करूँगा, जिस दिन नहीं मिलेगा गिड़गिड़ा कर तुझसे मांगूंगा, अल्लाह मुझे खाना दे, मुझे खाना खिला दे, भूख लगी है तुझसे मांग कर खाऊंगा, मुझे ये ज़िंदगी गवारा है, सोने चांदी की ज़िंदगी नहीं चाहिए, ख़जाने तेरे नहीं चाहिए। कौन? हमारे नबी।
हमारे नबी की दुआ क्या है मालूम? अल्लाहुम्मा अहनी मिस्कीना व अमतनी मिस्कीना वहशुरहु फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामह। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे जब तक जिंदा रख, मिस्किनों में जिंदा रख। ऐ अल्लाह, मुझे मौत दे तो मिस्किनों में मौत दे, क़यामत में जगाए तो मिस्किनों में मुझे जगा। किसकी दुआ है? कायनात के पैगंबर की दुआ, रहमतुल लिल आलमीन की दुआ, कायनात के आखिरी नबी खातिमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ। मिस्किन बना के रख, मिस्किन बना के मौत दे, मिस्किन बना के क़यामत में जगा। ऐ अल्लाह के नबी, आप ऐसा कहीं को दुआ कर रही, आप ऐसा कहीं को दुआ कर रही, मिस्किन गरीब बना के रख, गरीब बना के मौत दे, गरीब बना के उठा, ऐसा कहीं को मांग रही? हमारे नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, इसलिए कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के मालदार 40 साल बाद जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत के गुरबा गरीब लोग 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। ऐ अल्लाह के नबी, उम्मत मोहम्मदिया के लोग 40 साल मैदान महशर में करेंगे क्या? क्या करेंगे? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अपने दौलत की, अपने प्रॉपर्टियों के, अपने खजानों के एक एक रुपये का हिसाब देने में इनको 40 साल लग जाएंगे। कहीं खोना जी पैसा ही है, कहीं खोना जी दौलत ही है, खाली दौलत, खाली पैसा। मैं एक मिसाल देता हूँ तुम ना, आज आप लोग ऑटो चलाते होंगे, फुटपाथ पर बैठ को तरकारी बेचते होंगे, ठेला लेको फ्रूट बेचते होंगे, कितना जी कमाती? महीने 10,000 रुपये कमाती मौलवी साहब, बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपये कमा लेती मौलवी साहब। घर का किराया निकाल को, बीवी बच्चों के दवाइयों का, इलाजों का निकाल को 2-3 हज़ार रुपये बचते मौलवी साहब। नाश्ते में 2 रोटी, दोपहर में अरे इतना चावल, रात में अरे इतना खाना, हो गया हमारा लिमिट। आज कितना कमा रही? 5,000 10,000 कमा रही। कल इंशाअल्लाह तुम्हारे बेटे की नौकरी आ जाती, महीने 50,000। अमेरिका चले आता तुम्हारा बेटा, महीने को 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाने वाला, अच्छी बात। कल तक तुम्हारी हैसियत कितनी थी? 5,000 कमाकर झोपड़पट्टी में रहने की थी। नाश्ते में 2 रोटियां, दोपहर में थोड़ा चावल, रात में थोड़ा खाना, हो गया तुम्हारा लिमिट। आज तुम्हें महीने के 1 लाख रुपए कमा रही, 50,000 कमा रही, तो क्या नाश्ते में 10 रोटियां खाती क्या? मैं पहले 5,000 कमाता था, वही 2 रोटियां खाता था, आज 50,000 कमा 10 रोटियां मैं होना खाता क्या? उन्हें नाश्ते में 10 रोटियां खाता, इतना खाता था, दोपहर में रात में 5,000 कमाते स्टम्पो। आज मैं 1 लाख रुपए कमा रू, पूरा बोगना ला को रखो रे, पूरा बोगना निगल तू रे, निगल सकता क्या? नहीं निगल सकता, नहीं खा सकता। उन्हें 1 लाख रुपए कमाए तो भी उसका लिमिट रहता सो खाने का। उसके नाश्ते में 2 रोटियां जाती सो हल्लख में, उसे दबा को 3 रोटियां उतारे, नहीं भाई नहीं जाता भाई कर, नहीं खाना हमारी मोहब्बत, खाना। अरे तेरी मोहब्बत में जुलाबा लगती रे, नको रे, कत्ता जबरदस्ती खिलाता, खाइस नहीं जाता। उन्हें कहां से खाएंगा, कहां से खाएंगा? जबरदस्ती खिलाए तो भी खाता नहीं उन्हें, कहीं को उसका लिमिट नहीं। तुम्हें महीने 5,000 कमाए तो भी अल्लाह 2 रोटियां खिला रहा, तुम्हें महीने के 1 लाख रुपए कमाए तो भी 2 रोटियां तुम्हें खाते, 10 रोटियां का खाते नहीं। फिर दौलत की हिरिस कहीं करना, दौलत की हिरिस कहीं करना, वो दौलत जो दुनिया में छोड़कर जाती तुम्हें खबर में तुम्हारे साथ नहीं आती। तुम्हारे प्रॉपर्टियां, तुम्हारे कार, तुम्हारे बंगले, तुम्हारे बड़े बड़े साइटा, तुम्हारे बड़े बड़े प्लाटा, कोई से भी दुनिया में तुम्हारे खबर में आखिरत में काम नहीं आते, सब दुनिया में छोड़ को जाती। फिर ज़रूरत क्या है जी इसी दौलत के पीछे हिरिस लगा ले बैठने की? हम ना दौलत होना, पैसा होना, नौकरी होना, छोकरी क्या करती जी, सब छोड़ को जाती ना दुनिया में। अल्लाह के वास्ते हिरिस नको करो, हिरिस करो तो आखिरत की करो, आखिरत की हिरिस करो। नौजवानों, अपनी जवानी को संभालो, अपनी जवानी को होश में रखकर काम करो, अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, बादिरू बिल आमाल सित्ता, 6 चीज़ें दुनिया में वक़ू होने से पहले नेकियां करने में जल्दी करो। 6 चीज़ें दुनिया में जाहिर होने से पहले नेकियां करने में जल्दी करो। और क्या है 6 चीज़ें? दज्जाल के दुनिया में आने से पहले, ईसा के दुनिया में नाजिल होने से पहले, याजूज माजूज आने से पहले, दो आसमान से धुआं निकलने से पहले, ज़मीन से दाब्बतुल अर्ज़, ज़मीन का जानवर निकलने से पहले, और सूरज का मगरिब से निकलने से पहले। ये 6 चीज़ें दुनिया में वक़ू होने से पहले नेकियां करने में जल्दी करो। किस गफलत में पड़े हो तुम लोग, किस गफलत में?
आज जवान हैं, बुढ़ापे में मस्जिद का कोना पकड़ लेगा, अल्लाह अल्लाह कर लेगा, नमाज हम पढ़ लेंगे, ले रे अब एंजॉय कर लेंगे, अब खूब तूर लेंगे, अब खूब मनमानी कर लेंगे। मस्जिद से दूर, दीन से दूर, अल्लाह से दूर, कुरान से दूर, तिलावत से दूर, जिक्र अज़कार से दूर, अल्लाह और उसके रसूल के शरीयत मुतहरा से दूर। क्या समझकर जिंदगी गुजार रही, क्या समझकर जिंदगी अभी हमें बहुत जीती, बहुत लंबी है उम्र हमारी। कहीं को अल्लाह तुम्हारी मौत का इनविटेशन कार्ड फरिश्ते के जरिए भेजा क्या? 2023 जुलाई चल रहा, 2053 में तेरी रूह कब्ज कर तू, अभी 30 साल जीता तू, आराम से एंजॉय कर ले। अल्लाह तुम्हारी मौत का इनविटेशन कार्ड भेजा क्या? आराम से एंजॉय कर ले बाबा। किसी को नहीं मालूम जी मौत कौन कब मरता, कहाँ जाको मरता, अजय किसी भी नहीं मालूम जी। अभी जुलाई चल रहा ना, जून के महीने में 18 जून को एक टाइटान सबमरीन के नाम से एक छोटा शिप बनाकर टाइटानिक जहाज देखने के वास्ते समंदर में गए। कितने लोग आ गए? 5 लोग आ गए। बड़े बड़े करोड़पतियां, अरबपतियां 2 करोड़ रुपए पैसा खर्च करके जो 1912 में टाइटानिक जहाज, दुनिया की सबसे बड़ी उस वक्त की जहाज, जिसे क्या बोलकर बनाया गया था? अनसिंकेबल, कभी ये नहीं डूबने वाली, मौत इसके नजदीक नहीं आ सकती। इसमें सवारियां, इसमें सफर करने वाले मुसाफिरों को कभी मौत नहीं आ सकती, ये कभी नहीं डूब सकती। सेफ्टी बोर्ड 1200 के रखता है, जबकि सफर करने वाले मुसाफिर 2200 थे। सेफ्टी बोर्ड 1200 लोगों के लिए रखता है, 1000 लोगों के लिए जानबूझकर कम रखता है। क्यों? डूब ही नहीं सकती। 1912 में वो अनसिंकेबल जहाज डूब जाती है। समंदर के तल से, समंदर के सतह से, समंदर के तल 4000 मीटर में जाकर डूबकर वो टूटकर डूब जाती है। 4 किलोमीटर अंदर डूबकर वो गर्कयाब हो जाती है। वहां उसमें रहने वाले बेशुमार लोग मौत के घाट सो जाते हैं। कब डूबी थी वो? सन 1912 में। अब 2023 के 18 जून को 5 बड़े बड़े दुनिया के जाने माने पाकिस्तान के 2 बाप बेटे 2 करोड़ रुपए खर्चा करके टाइटान सबमरीन के नाम से छोटी जहाज ले अंदर गए। क्या जरूरत थी? क्या दुनिया का फायदा था? क्या आखिरत का फायदा था? अरे क्या जरूरत थी भाई? 2 करोड़ खर्चा कर लग गए। अल्लाह क्या बोलता? ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी रहो मौत का फरिश्ता आकर तुम ना दबा लेता। जिस मुकाम पर अल्लाह तुम्हारी मौत को मुकद्दर कर दिया, इस जगह पर तुम मरोगे, अल्लाह के हुक्म से इंसान उसी जगह जाकर मरता। उन्हें पैदा हुआ था जापान में, पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, पैदा हुआ पाकिस्तान में, कहाँ की पैदा हुआ, लेकिन ये 5 लोग मिलने को अंदर जाको जमीन से 4000 मीटर नीचे जाको मर को गए। मौत अल्लाह वहां लिख डाला, उनकी मौत अल्लाह लिख डाला। मौत से कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं बच सकता। अरे जीती चाकती जवानी में मौत का फरिश्ता आ जाता जी। बुढ़ापे के ख्वाब देख ले बैठी क्या? अभी हमें बुढ़े हुए तक जीती, अभी हमारी बहुत जिंदगी है, अब हमारी लंबी उम्र है, कौन जानती? बैठे बैठे इंसान को हार्ट अटैक आ जाता, जाते जाते गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता, जीती जागती जवानी में टांगड़ियां तुर जाती, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता। अरे सोचे भी नहीं थे हमें, इन्हें मर गया। 2019 2020 पूरी दुनिया कोरोना के झटके से अल्लाह हलाक रख डाला। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी नीचे गिर गई, एजुकेशन ठप पड़ गया। अट्टे कट्टे लोग मौत के आगोश में सोकर खबरों में क्या जाकर अस्पतालों में ऐसे मुर्दा घर में थे जिनकी डेड बॉडी को रिश्तेदारों ने भी जाकर हाथ नहीं लगाया। जलने वाले खाने में भेजकर उनको गैस के अंगार से जलाकर राख कर दिया गया। क्या अब भी हमने इबरत नहीं आई? वो लोग मर गए, हम लोग बच गए, लेकिन हमारी मौत जिस वक्त अल्लाह तय करे उस वक्त आती। क्यों हमारे अंदर दीनदारी नहीं आ रही? क्यों हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला के दीन की जानिब कुर्बत नहीं आ रहा? हमारे दिल में नमाजों का शौक क्यों नहीं है? तुम लोग अल्लाह को भूले होंगे। मेरा अल्लाह सूरह मरियम में कहता है, वमा काना रब्बुका नसिया, तेरा रब तुझे कभी नहीं भूला, तेरे रब ने तुझे कभी नहीं भुलाया। तू भले ही अल्लाह को भूल गया होगा, तो अल्लाह से दूर इख्तियार किया होगा, लेकिन तेरा रब तुझे कभी नहीं भूला। ये बात याद रख, तेरा रब हमेशा तुझे याद रखा है। वो अल्लाह
آج ہمیں اس کی عبادت کرے تو بھی اللہ ہم نہ کھلا رہا، اس کی عبادت نہیں کرے تو بھی ہم نہ کھلا رہا، اس کی ذکر و تلاوت کرے تو بھی اللہ ہم نہ دیکھ رہا، صحت دے رہا، نعمتیں کھلا رہا، اس کی ذکر و تلاوت و عبادت نہیں کرے تو بھی اللہ تعالی ہم نہ صحت دیا، کھلا رہا، نعمتیں دے رہا۔ ہم کیوں جی اللہ کو بھول گئے؟ اللہ کہتا ہے سورہ انشقاق انفطار کی 6 نمبر آیت میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کی جانب آنے میں دنیا کے دھوکے میں تجھے رکھا ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے تو اپنے رب کی جانب آنے سے؟ کیوں تو اپنے اللہ کی جانب نہیں آ رہا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان دنیا میں تو جتنے بھی قدم اٹھا کے بڑھ رہا نا، یہ سب اللہ کی آخرت کی جانب بڑھ رہا ہے، آخرت کی جانب کچھ کر رہا ہے۔ وہ دن آئے گا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو جا کر ملاقات کرے گا، پھر ہم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہم جا رہے ہیں، آخرت کی جانب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کا ڈر کہیں کچھ نہیں آ رہا ہمارے دل میں، ذرہ برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، عبادت کا شوق نہیں۔ دنیا کمانے میں کمپٹیشن، ہم لوگ صحابہ اکرام نیکیاں کمانے میں کمپٹیشن کرتے تھے۔ غریب صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، مالدار صحابہ کو اللہ نے دولت دیا، جہاد میں پیسہ لگاتے ہیں، حج میں پیسہ لگاتے ہیں، عمرے کو پیسہ لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خیر خیرات یہ لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ لوگ عبادت میں آگے بڑھ گئے، ہم لوگ زکوٰۃ نکالنے میں، صدقہ خیرات کرنے میں، حج عمرے کرنے میں، جہاد کے لیے دولت خرچ کرنے میں ہم لوگ پیچھے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ بھی ہمارے لیے کچھ ایسا بتائیے جس سے ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ نیکیاں کمانے کی فکر صحابہ کو، ہم نہ کیسا پیسہ کمانے کی فکر کی، صحابہ کو نیکیاں کمانے کی فکر۔ نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، ہر فرض نماز کے بعد پڑھو، یا 33 بار پڑھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے جیسے نیکی عطا کرے گا۔ جب دیگر نمازوں میں مالدار صحابہ غریبوں صحابہ سے سیکھ کر یہ تسبیح پڑھنے لگے، پھر آئے صحابہ غریب صحابہ، اے اللہ کے نبی نماز میں وہ ہم برابر تھے، روزے میں وہ ہم برابر تھے، اے اللہ کے نبی تلاوت میں بھی وہ اور ہم برابر تھے، لیکن صدقات و خیرات، حج اور عمرے میں، زکوٰۃ میں وہ آگے تھے، ہم پیچھے تھے، ہم تسبیح پڑھتے تھے، آج وہ تسبیح میں بھی برابر آ گئے۔ اے اللہ کے نبی ہم کو اور کوئی فارمولہ سکھائیے نا۔ نبی نے کہا تم یہی تسبیح پڑھو، تمہاری نیت کے مطابق اللہ ان کو کیا، ان سے زیادہ نیکیاں تم کو عطا کرے گا۔ نیکیاں کمانے کی حرص صحابہ کے دلوں میں۔ آج کے ہمارے نوجوانوں میں میرے نام کا چینل کئی کو نہیں بنانا، میرے نام کے چینل بنانے کے بعد لوگوں سبسکرائب کرو تاکہ اسے یوٹیوب پیسے دے، اپنا نئے ڈائلاگ، فلمی ڈائلاگ، اپنے نئے سانگ، فلمی سانگ، اپنے مجرا، اپنا ڈانس، اپنا کردار، اللہ اکبر، بے حیائی کے اڈے بنا کر، صرف نوجوان لڑکے نہیں، نوجوان لڑکیاں بھی بنا کر اپنا یوٹیوب چینل، پیسے کمانے کے چکر میں، دولت کمانے کے چکر میں، بے حیائی کا مجرا، استغفر اللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کہتے نیکی کے جو بیج بوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نیکیاں کرنے والے کو جو بیج ڈالنے والا ہے اس کو اجر دے گا، سارے نیکیاں کرنے والے کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا۔ اور برائی کے جو بیج ڈالے گا نا، فلم تھیٹر بنا دیا، شراب کا اڈا بنا دیا، زنا کا اڈا بنا دیا، یا یوٹیوب کے اندر اپنے نام کا چینل بنا کر فحاشی عیاشی عریانیت کے یوٹیوب میں ٹک ٹاک ویڈیو چھوڑ دیا، جتنے دنیا والے اس کے یوٹیوب کو دیکھیں گے، اس کے ٹک ٹاک کو دیکھیں گے، آنکھوں کا زنا کریں گے، جتنے گناہ ہوں گے، سارے لوگوں کا گناہوں کا ثمرہ اللہ تعالیٰ یہ یوٹیوب بنا کر، یہ لڑکا یا لڑکی جو اپنی جوانی میں یوٹیوب کی شکل میں، ٹک ٹاک کی شکل میں اپنی جوانی کی عیاشی کا مجرا بنائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو دے گا، صرف دولت کمانے کی چکر میں، صرف پیسے کمانے کی چکر میں۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، اللہ کی قسم آج تک میرے نام کا ایک بھی چینل نہیں۔ لوگ مجھے یوٹیوب کے ذریعے جانتی ہیں، فیس بک کے ذریعے جانتی ہیں، ٹک ٹاک کے ذریعے، یہ انسٹاگرام کے ذریعے جانتی ہیں، واٹس ایپ کے چھوٹے موٹے میرے کلپ کے ذریعے جانتی ہیں، الحمدللہ علی ذالک، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم۔
आज तक मेरे नाम का एक भी चैनल ना मैं बनाया, ना मैंने आज तक एक वीडियो बनाकर अपलोड किया। मैं जानता भी नहीं वो कैसा अपलोड करती हैं का। इज्जत देने वाला अल्लाह जी, रुतबा देने वाला अल्लाह जी, तुम्हें कहीं को यूट्यूब में बनाती अय्याशी उरियानियत फहाशियत, अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो तुम मर जाओगे, तुम्हारे ये गुनाह जब तक दुनिया देखेगी ना, खबर में भी अल्लाह ताला इसका गुनाहों का समरा तुमको अल्लाह दिलाता रहेगा। हाबिल दुनिया का पहला कातिल था जिसने हाबिल का कत्ल किया। दुनिया में जितने मर्डर होंगे अल्लाह उसका एक हिस्सा काबिल को देगा, उसके बाद कत्ल करने वाले कातिल को देगा। बेचारा एक कत्ल कराया था, सारी दुनिया वालों के कत्ल का समरा अल्लाह उसे देगा। क्यों? कत्ल की शुरुआत उसने किया था। मेरे भाइयों, गुनाहों की शुरुआत मत करो, नेकियों का काम करो, नेकियां करने में सबकत करो। और ये मत सोचना हम ना देखने वाला कौन भी नहीं, बंद कमरे में बेडशीट ओढ़ने को हमें क्या भी गंदे गंदे देखे तो अम्मा देख रही नहीं, बाबा देख रही नहीं, भैया देख रहे नहीं, घर वाले देख रहे नहीं, मस्त एंजॉय ले रू मैं, समझना को है मैं अल्लाह के बंदे। ऐ मेरे नौजवान साथी, ऐसी खुशफहमी में मत रहना। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तुझे देख रहा है, इतना यकीन रख ले। अल्लाह तुझे देख रहा है। इन्नल्लाह समीउन बसीर, वो अल्लाह ताला सुनने वाला, देखने वाला है। उसके जैसा सुनने वाला ज़मी ज़मा मक्की मक्का में कोई भी नहीं, उसके जैसा देखने वाला ज़मी ज़मा मक्की मक्का में कोई भी नहीं। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, वो अल्लाह ताला सारी चीज़ों की खबर रखता है, जो कुछ के तुम करते हो, जो कुछ के तुम करते हो। क़यामत के दिन जब एक नौजवान को उसके बाएं हाथ में वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरिही, जिसका नाम अमल उसके बाएं हाथ में पीठ के पीछे से थमा दिया जाएगा। यदउ सुबूरा, मौत को चीखेगा, चिल्लाएगा, पुकारेगा मौत को, मौत भी नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला के सामने अल्लाह ताला सारे दुनिया वालों के सामने जलील करके रख देगा उसका बुरा नाम अमाल उसके बाएं हाथ में पीठ के पीछे से थमाकर। उसके बाद अपने नाम अमाल को चेक करेगा। टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है, लड़कियों की चैटिंग है, वहाँ यहाँ पार्का में मिला सो काले करतूता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या रे, पूरा लिखो है ना रे, इसमें पूरा लिखो है ना रे। हाँ, अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह कहफ में कहता है, जब मुजरिमीन अपने नामे अमाल को देखेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ये बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे, माली हाज़ल किताब, हाय हमारी बर्बादी, ये कैसा नामे अमाल है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इसमें छोटी नेकी भी नहीं छोड़ी गई, इसमें बड़ी नेकी भी नहीं छोड़ी गई, इसमें छोटे गुनाह को भी नहीं छोड़ा गया, बड़े गुनाहों को भी नहीं छोड़ा गया। इल्ला अहसाहा, अल्लाह हमारी सारी करतूता इसमें जमा कर डाला। ऐ अल्लाह, मैं ये नहीं करे अल्लाह, मैं वो नहीं करे अल्लाह, शरीफ बाप का शरीफ बेटा, मैं हजरत शरीफ था अल्लाह, ये बहुत ही क्या कि किरामन कातिबिन मेरे दुश्मन थे कि क्या है कि मालूम नहीं, आजू बाजू बैठ को क्या मिलो, लिखले कहा गए अल्लाह, मैं क्या भी करे चले अल्लाह, बड़ा शरीफ ज्यादा अल्लाह, मैं किरामन कातिबीन के लिखत का इनकार करेगा, उनके बुरे अमाल के नामे अमल दफ्तर लिखने वाले फरिश्तों पर एतराज करेगा। अच्छा, ये फरिश्ते तेरे दुश्मन हैं क्या? होना का तू लिख ले कहीं क्या? तेरे ऊपर बड़ा चढ़ा को लिख ले कि तू क्यों भी करे नहीं, बड़ा शरीफ ज़्यादा, अब भी तेरी पोल खोल तुम फिर। अल्लाह ताला क्या करता है? क़यामत के दिन उसकी पोल खोलेगा। कितने तरीके से? 3 तरीके से खोलेगा। नंबर 1, सूरह ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा की 4 नंबर आयत। 4 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा, आज के दिन इस ज़मीन को अल्लाह हुक्म देगा, इस ज़मीन को अल्लाह ऑर्डर देगा, ऐ ज़मीन तू अपने ऊपर होने वाले तमाम गुनाहों के रिपोर्ट को हमारे सामने बयान कर। अल्लाह ज़मीन से कहेगा, ऐ नौजवानों, गुनाह करने से पहले कुरान की आयतों को याद रखो अपने भेजे में, अपने दिमाग में। यह ज़मीन जिसके धरती पर खड़े होकर, जिसके पुष्ट पर खड़े होकर तुम गुनाहें करते हो ना, यह धरती, यह अल्लाह की ज़मीन तुम्हारे गुनाहों का पोल खोल के रख देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन अपने ऊपर होने वाले गुनाहों की खबर अल्लाह के सामने आया करेगी। क्यों? बिअन्न रब्बका औहालहा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसे हुक्म देगा, अल्लाह के हुक्म पर सारे रिपोर्टें ओपन कर देगी। या अल्लाह, इन्हें भी झूठ बोल रही है अल्लाह, कहीं को कि क्या है कि
इन्हें भी गलत बोल रही, अल्लाह में वैसा नहीं था अल्लाह। अच्छा, जमीन भी गलत बोल रही, फरिश्ते गलत लिखे, जमीन गलत बोल रही। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन की 65 नंबर आयत में कहता है, सूरह यासीन 65 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तेरे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तेरे हाथों को बोलने की कुव्वत अता करेंगे, तेरे पैरों को बोलने की कुव्वत अता करेंगे। तेरे उंगलियां, जिन उंगलियों से तू चैटिंग किया करता था, तेरे उंगलियां जिन उंगलियों से गूगल में घुस के गूगलिंग किया करता था, फेसबुक में और व्हाट्सएप में चैटिंग किया करता था, ये उंगलियां अल्लाह के हुक्म से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बयान करेंगी, हाय अल्लाह फला लड़की को ये भेजता था, फला लड़की को वो वीडियो भेजता था, फला लड़की के साथ ऐसा चैटिंग करता था, आई मिस यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, ऐसा भेजता था ना। दुनिया में भूल गया क्या? भूल गया? उतना जल्दी भूल गया? अरे तेरे अंगलियां को पूछ, हार्ट मार्क कहते क्या कि हार्ट मार्क भेजता था, आई मिस यू डार्लिंग, ये हार्ट मार्क मेरी तरफ से, मेरे दिल में तू है और तेरे लिए चांद तोड़ को लातू, वो तोड़ को लातू। बाजार में टमाटे 120 रुपए किलो हैं, जा रहे टमाटे ले लेकर नहीं होता लाने। आज माँ वो आशिक को बाजार से टमाटे खरीद को लागत होता नहीं, चांद तोड़ को लातू, सूरज तोड़ को लातू, 25 सितारे लातू, 26 वो सूरज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तुम्हारी पोल तुम्हारे हाथां खोल डालती, तुम्हारी उंगलियां खोल डालती, तुम्हारे पैरां खोल डालती, कयामत के दिन मारता। खामोश, चुप, खामोश, स्टॉप, साइलेंट, प्लीज साइलेंट, मारता, बोल बोल को मारता। खामोश हो जाओ रे, तुम्हें मेरे खिलाफ बोल रही ना रे, तुम ना खला को मोटे मोटे करने, हलाल देखा नहीं, हराम देखा नहीं, दुनिया में अम्मा का देखा नहीं, बाबा का देखा नहीं, लोगों के कोम्पे डुबा डुबा को खा कमा कमा तुम ना खला मोटे मोटे कर ना रे। आज तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही दे रही, अपने हाथों को मारेंगा, अपने पैरों को मारेंगा, अफसोस करेंगा अपने करतूतों पे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हुक्म से उसकी पोल खोलेंगे, बदन के आज़ा। कहाँ जाएगा तू, कहाँ भागेगा तू? अल्लाह के हुक्म से तेरे जिस्म के आज़ा तेरे खिलाफ गवाही देना शुरू करेंगे, इनकार करेगा। अल्लाह ये ज़मीन झूठ बोल रही, ये फरिश्ते गलत लिखे, मेरे हाथां झूठ बोल रही। अल्लाह ताला कहेंगा सबसे बढ़कर मैं तेरे गुनाहों का शाहिद हूँ, मैं तेरे गुनाहों पर गवाह हूँ, मैं जानता हूँ तू ये गुनाह किया, अब तो क्या मेरा इनकार करेंगा? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह पोल खोल के रख देंगा। नौजवान साथियों, अपनी जवानी की कदर करो, अपनी जवानी की हिफाजत करो। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में जब तक जिंदा रखा है, हमारी ज़िंदगी को गनीमत समझो, नेकियां कमाने की चक्कर में रहो, नेक अमल जमा करने की फिक्र में रहो। अल्लाह तबारक व तआला का मौत का फरिश्ता जब करीब आएगा, मौत का परवाना लेकर आएगा, रत्ती बराबर मोहलत नहीं देगा, रत्ती बराबर फुर्सत नहीं देगा। फरिश्ता आया, नेक आदमियों के पास अच्छी शक्ल में, बुरे आदमियों के पास बड़ी भयानक शक्ल में। वो फरिश्ता मलकल मौत, दूसरा कौन भी नहीं। उसके नामे आमाल के मुताबिक अगर वो फासिक है, फाजिर है, गुनहगार है, एक नंबर का रौडी है, एक नंबर का केड़ी है, बड़ी भयानक शक्ल में आएगा। मुंह में से दांता, गाय के सींगा कैसा बाहर निकल कर रहती, मुंह में के दांता वैसा बाहर निकले रहेंगे, वैसे बड़े बड़े दांता। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब मौत का फरिश्ता इंसान के सामने आकर रूह कब्ज़ करने के लिए खड़ेगा, रूह कब्ज़ करता रहेगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए ऐलान करेंगे, ऐ अल्लाह के बंदे, मरने के लिए तैयार हो जा। ये जान ले, ये पिरनम्बेट में ये जितने भी लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, इन लोगों में तेरे ज़िंदगी से अल्लाह नाराज़ था, तेरे करतूतों से अल्लाह नाराज़ था, बहुत नाखुश था। ओ नौजवान, ऐ मेरे अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, ऐ मेरे भाई, ये जान ले, अल्लाह तबारक व तआला यकीनन तेरे करतूतों की वजह से, तेरे आमाल की वजह से, तेरे बुराइयों की वजह से खबर में सांप बिच्छुआ तेरी मेहमान नवाजी के लिए छोड़ के रखा है। सुन ले, जैसे ही मरेंगा खबर में सांप बिच्छुआ इस्तेकबाल कर रही तेरा, आजा
اور اتنا ہی نہیں، بہت گناہ کر لیا تو نے، بہت نمازاں چھوڑ لیا، بہت عیاشی کر لیا، بہت فحاشی کر لیا، بہت بدکاریوں کے کام کر لیا، اب ہو گیا تیرا دا اینڈ، تیرا دا اینڈ آ گیا، تیری موت کا پروانہ لے کر آیا ہوں میں، سن لے اے اللہ کے بندے، جیسے ہی تو مریں گا سجین میں جہنم کے کمرے میں تیری روح کو پٹک دیا جائیں گا، تیرے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جائیں گی، تیرے قبر میں سانپ بچھو چھوڑے جائیں گے، اللہ عز و جل قیامت کے دن فیصلے کر کے تیرا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا، جہنم کے اندر آگ کے دریا تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تمام وعیدیں فرشتہ سنانے کے بعد چیخے گا، چلائے گا، پیشاب پاخانہ سب نکل جائے گا۔ کیا تو بھی کر رہی جی مائک والے، یہ سب بھی چھوڑ کو ہمارے بیان میں چھونا تھا کیا؟ سب بھی عاملی فیر کو نظر لگ گئی شاید۔ خیر میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جب برے آدمی کو فرشتہ سنیں گا کہ تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، پیشاب پاخانہ سب نکل جائے گا انسان کا، اور فرشتہ کبھی اطلاع دیکھو نہیں آتا، میسج دیکھو نہیں آتا، سبان تیری موت کا ٹائم ہے با، کیا کیا وصیت لکھ لینا لکھ لے، دیکھ توبہ کرتا کیا کر لے، سب ہارون دیکھ میں میسج کر کو نہیں آتا، انفارم کر کو نہیں آتا، اطلاع دیکھو نہیں، اچانک آ جاتا، موت کا فرشتہ حلق میں ہاتھ ڈال کو روح قبض کر لینے اچانک آ کھڑ جاتا۔ اب تمہیں دکان میں نوٹاں گنتے رہتی، یا گھر میں بیٹھ کو ٹی وی دیکھتے رہتی، یا موبائل میں انگلیاں کرتے رہتی، اچانک فرشتہ آ جاتا، آنکھوں سامنے کھڑتے، کون با تو؟ میں ملک الموت، روح قبض کر، آ گئے تمہیں اتنا جلدی آ گئے؟ کیا جی حضرت بولے نا جی، آئے سو آئے، بیٹھو چا پیو، 2 منٹ بیٹھو، وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کر لے کو، کن کے کون پہ ڈبایا تھا معافی مانگ لے کو، ان کے پراپرٹیاں واپس کر کو، میرے بچیاں کو وصیت نامہ جلدی لکھ کو ریڈی کر دا تو لڑ لینا نہیں بیٹے، بڑا گھر بڑے بھائی کو، چھوٹا گھر چھوٹے بھائی کو، وہ پراپرٹیاں وہ بھانا کو سب لکھ ڈال، توبہ کر، بیٹھو 2 منٹ، اونلی 2 منٹ۔ اللہ کا فرشتہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ جلدی بھی نہیں کرتا، 1 سیکنڈ دیری بھی نہیں کرتا، 2 منٹ تو دور کی بات 2 لمحے کا وقت بھی نہیں دیتا، حلق میں ہاتھ ڈال کو روح قبض کر لے چلے جاتا۔ تمہیں سمجھتے رہیں گا اللہ تعالیٰ ذرا مہلت دیتا، توبہ تو بھی کر لینے ٹائم دیتا، نہیں، آج ہے مہلت، توبہ کرو، آج ہے سہولت، اللہ سے معافی مانگو، لیکن آج ہم توبہ کرنے تیار نہیں، آج اللہ سے معافی مانگنے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، 2 وقت تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم توبہ کرنا بھی چاہو گے، اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ 2 وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو نوجوانوں، تمہاری زندگی کے 2 کڑوے وقت، 2 خطرناک وقت آنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کرو۔ نمبر 1، پہلا وقت کون سا؟ پہلا وقت تمہاری زندگی کا سکرات لگنے سے پہلے، تمہارے حلق کے آخری غرغرارے شروع ہونے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرو۔ ان اللہ لا يقبل التوبة ما لم يغرغر، رواہ الجامع الترمذی وہذا حدیث حسن صحیح۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کے حلق کے آخری غرغرارے شروع نہ ہو جائے۔ جیسے ہی اللہ کے آخری غرغرارے شروع ہوئے، اللہ توبہ کے دروازے بند کر ڈالتا، توبہ نہیں قبول کرتا اللہ اس کی۔ انسان کب توبہ کرتا؟ جب ڈاکٹر بول رہا تھا، بلا لے جاوی سے، بی پی ڈاؤن ہو گئی اس کا کینسر کا پتا اندر سے پھٹ گیا، بچا سکتے نہیں اسے، میں کیا دنیا کے پورے ڈاکٹر مل کو نہیں بچا سکتے، چپ کے بیکار میں یہاں اسپتال میں 4 گھنٹے کا مہمان انہیں بلا لے چلے جاؤ گھر کو، ہو گیا اس کا ٹائم آ گیا، اب انہیں مرنے والا، اسے کون بھی نہیں بچا سکتے۔ جب اسے یقین ہوتا میں مرنے والا ہوں، میری روح قبض ہونے والی ہے، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے ہوتے، اللہ مجھے معاف کر والا، اللہ نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سکرات کی موت شروع ہونے سے پہلے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ سکرات کے عالم میں کسی کی توبہ اللہ قبول کرتا تو فرعون کی قبول کرتا۔ جب دریائے نیل میں ڈوبنے لگا، اللہ سے یہ کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ
मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ, मुझे यकीन हो गया मैं कोई अना रब्बुकुमुल आला नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा रब नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। मैं मूसा को, बनी इसराइल को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात, अपना फायदा, अपने आप की हिफाजत भी नहीं कर सक रहा, दरियाए नील में डूब को मर रहा हूँ। मैं अब ईमान लाता हूँ मूसा हारून के रब पर, मुझे बचा लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जिब्राइल मुंह में मट्ठी मार कर अंदर ढकल डाल। सकरात की हालत में उन्हें भी तौबा करे, अल्लाह कबूल करे? हरगिज़ नहीं कबूल करे। मेरे नौजवान साथियों, मेरे ईमानदार भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारी ज़िंदगी के हल्ला के आखिरी गरगरारे शुरू होने से पहले तौबा कर लो, वरना अगर आखिरी गरगरारे तुम्हारे शुरू हुए, अल्लाह का फरिश्ता तुम ना मोहलत भी नहीं देता, तौबा करे तो अल्लाह कबूल भी नहीं करता। यह पहला मौका। दूसरा, सूरज के मगरिब से निकलने से पहले अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ताला दिन में हाथ फैलाता है ताकि रात के गुनहगार दिन में माफ़ी मांग ले। अल्लाह रात में हाथ फैलाता है ताकि दिन के गुनहगार रात में तौबा कर लें। वो गफूर रहीम, वो अल्लाह ताला बंदों के सामने हाथ फैलाता है। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है ये। रोज़ाना अल्लाह हाथ फैलाता, रोज़ाना अल्लाह हाथ फैलाता, दिन में हाथ फैलाता, रात में किए हुए गुनहगार अल्लाह से माफ़ी मांग ले। दिन में रात में हाथ फैलाता, दिन में किए हुए गुनाहों की माफ़ी रात में उठकर मांग ले। ये सिलसिला अल्लाह ताला हाथ फैलाकर लोगों को माफ़ करने वाला सिलसिला रोज़ाना अल्लाह करते रहता। कब तक? जब तक सूरज मगरिब से ना निकले। जैसे ही सूरज मगरिब से निकलेगा अल्लाह अपना हाथ रोक लेगा, दुनिया वालों के ऊपर तौबा के दरवाजे बंद कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला के इस निज़ाम को देखकर सूरज आज मगरिब से निकल गया, कोई ईमान लाने वाला ईमान लाएगा, कोई तौबा करते हुए सरसजदे में गिर जाएगा। ला यक़बलु ईमानुहा वला यक़बलु तौबतन, न किसी की उस वक्त तौबा कबूल की जाएगी, न किसी का ईमान उसके लिए फ़ायदा देगा। सूरज मगरिब से निकलने से पहले, तुम्हारे हल्क में सकरात की आलम शुरू होने से पहले अल्लाह से तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह माफ़ करता, दिन की दुनिया चेंज कर डालता। जी तौबा करो। क्या समझ रही है हमें क्या गुनाह करेंगे तौबा करना? मौल साहब हमें अच्छे बड़े नेक इंसान, मौल साहब हमें नमाज पढ़ते नहीं ना जी तुम्हें, अरे नमाज ही नहीं ना जी तुम्हें, तुम्हारी नमाज छोड़ना तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। अल मुमिनु वल काफिरु बैन तर्कि सलात, मोमिन काफिर के बीच में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज। नमाज पढ़े तो मोमिन, नमाज छोड़े तो काफिर। एक नंबर के तुम्हें काफिर, नमाज नहीं पढ़ने वाला बेनमाजी काफिर। मन हाफिज़ु सलात मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, नमाजी क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीक़ीन, सालिहीन, शुहदा के साथ जगाए जाएंगे। वमन लम युहाफ़िज़ सलात, जो नमाजों की पाबंदी नहीं करेगा, मा फ़िरऔन व हामान व क़ारून, फ़िरऔन, हामान, क़ारून के साथ अल्लाह ताला क़यामत के दिन जगाएगा। कौन इनो? फ़िरऔन, हामान, क़ारून कौन इनो? जहन्नम के बड़े बड़े हिटलर इनो, जहन्नम के बड़े बड़े हिटलर, अल्लाह इनका नाम ले गिनाया। अरे बेनमाजी इंसान, तुझ जैसे काफिर को मैं इन नालायकों के साथ जगा कर इनके साथ जहन्नम में पटकूंगा, बोलता अल्लाह ताला। नमाजा नहीं पढ़ते ना जी हमें, बात करें तो झूठ हमारे मुंह में, बात करें तो झूठ। कर्जा लेते स्टम्पो, भीगी बिल्ली बन को कर्जा लेती, अम्मा बीमार है 10,000 दे डालो, जोरू की डिलीवरी का टाइम है अल्लाह के वास्ते 20,000 दे डालो। लेने के टम्पो भीगी बिल्ली बन को लेता, कब तक देता बा? 2 महीने में देता हूँ। 2 महीने का टाइम आ जाता, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता, 2 महीने का टाइम हो जाता, इधर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता। फ़ोन ऑन हुआ, फ़ोन करे, कहाँ है भाई तू? इसके नंबर से तो हरगिज़ नहीं उठाता, मर्यादा भी नहीं उठाता, न ये नंबर से कर, को चोर को पकड़ेंगे का तूने करता। कहाँ है बा तू? मैं रे अब्दुल्ला, भूल गया क्या 20,000 मांग लिया था, जोरू की डिलीवरी भी हुई, अकीका भी हुआ, मस्त फिर रहा ना, पैसे दे रहे मेरे। मैं चेन्नई में हूँ, है मरे होता कर्नाटक में, चेन्नई में हूँ, बाद में आतू, 4 दिन के बाद आतू, दे तू, कहाँ भी जाता नहीं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक दिन घर को आ जाता उन्हें पकड़ने के वास्ते, घर को आको, दरवाज़ा खटखटा, छोटा बच्चा, बेटे अब्बू हैं क्या, बुला लेकर अंदर जा। अब्बू, अब्दुल्ला भाई यहीं है? मैं नहीं हूँ क्या ना बेटे? वो बच्चा मन का सच्चा, हमारे अब्बू बेडरूम में घुसने बेड को बोल रही अंदर नहीं करते उन्होंने, ऐसा बोलता बच्चा आको, हमारे अब्बा बोल रही अंदर नहीं कतो, बोल कतो, ऐसा बोली। मेरे भाइयों, झूठ पर झूठ, धोखे पर धोखा, फरेब को फरेब, टाल मटोल, लेते स्टम्पो ऐसे शरीफ इंसाना, देते स्टम्पो शैताना।
किस इंसान के साथ धोखा, किस इंसान के साथ कभी तुम्हारे पर एहसान करा था ना, उसके साथ ये सलूक। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह कुरान में बोलता है, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान से दो। उन्हें तुम्हारी मदद करे वो शुक्रिया अदा करो। मैं नहीं देता जा बोलता तो क्या कर लेते थे, तुम्हें क्या कर लेते थे जी? उन्हें मदद करे उसका शुक्रिया अदा करो, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। पैसे रखले को भी टाल मटोल करती, पैसे रखले को भी झूठ बोलती, नहीं देता क्या कर लेता, अस्तीना चला को बात करती, ऊंची आवाज में चिल्लाती। अगर ये काम उन्हें तुम्हें खर्जा मांगने गए तुमको करार रहता तो ऐसा नको करो। इंसानों के साथ हमदर्दी करो, अखलाक से पेश आओ। तुम्हें नहीं है, बहुत तकलीफ में झूठ बोल को भेज डालती, सामने वाला सुन लेता। अल्लाह को मालूम ना तुम्हारे अकाउंट में पैसा है नहीं है, तुम्हारे अलमारियां बीरो में पैसा है, अल्लाह को मालूम ना। झूठ बोल को धोखा देती तुम्हें सामने वाले को। अल्लाह अकबर। कभी किसी को धोखा मत दो, किसी के जज्बा से मत खेलो, झूठ मत बोलो, अखलाक से रहो, इंसानियत से पेश आओ, हैवाना मत बनो, शैताना मत बनो। अल्लाह को यादा पसंद नहीं। तौबा करने में जल्दी करो, देरी मत करो। दिल की दुनिया अल्लाह चेंज करने वाला, दिल की दुनियाओं को अल्लाह बदलने वाला। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अगर कोई इंसान सच्ची तौबा करके अल्लाह की जानिब रुजू करना चाहे, अल्लाह हर इंसान को मौका देता है। 90 पर 9 कत्ल करे साला, एहसास जब दिल में आ गया, 100 कत्ल भी उसके हुआ, फिर दिल में एहसास लेको तौबा करने निकला, तौबा भी नहीं करा, नेक लोगों की बस्ती की जानिब जाते जाते रास्ते में मर गया, जमीन को मापी गई। अल्लाह ताला नेकियों की बस्ती को सुकड़ कर छोटी कर दिया। अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करे। तौबा का जज्बा दिल में आया, अल्लाह माफ कर डाले। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, कैसों को अल्लाह माफ नहीं करता? अल्लाह तुम जैसे गुनहगारों को माफ नहीं करता क्या जी? हराम का कमाती हमें आज बिल्डिंग लिखने में जीएसटी उड़ा डालती हैं छोटे छोटे नौजवाना, खास कर हमारे तमिलनाडु की बीमारी है, बिल्डिंग लिखने में घपला करती हमें, जीएसटी उड़ा डालती, इनकम टैक्स से बचने के वास्ते हर किस्म के धोखे के बिल्डिंग तैयार करती हमें। क्या करेंगे तुम्हें पैसा बचा को? अगर कोई इस्लामी ममलकत में रहता है, टैक्स पे करके रहना पड़ेगा। किसी काफिर को, किसी गैर मुस्लिम को टैक्स उन्हें भी पे करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में, हमको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टैक्स का सिलसिला कब तक चलेगा? जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नाजिल नहीं होंगे उस वक्त तक चलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में नाजिल होंगे 3 काम करेंगे। नंबर 1, सुनेब को तोड़ देंगे। नंबर 2, खिंजीरों का कत्ल करेंगे, दुनिया में सारी खिंजीरों को हटा मिटा देंगे। नंबर 3, पूरी दुनिया से इनकम टैक्स हटा देंगे। जब तक ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल नहीं होंगे, हम जहां भी रहते हैं टैक्स पे करना हमारी जिम्मेदारी है। टैक्स से बचने के वास्ते, जीएसटी से बचने के वास्ते धोखे के बिल्डिंग कर देंगे क्या? हमें धोखे के बिल्डिंग करने 4 पैसे बचाने के वास्ते बाज लोग करंट चोरी करती, मीटर में वायर नहीं घुसड़ते, डायरेक्ट ले लेती। कौन सा वायर? फ्रिज का वायर, गीजर का वायर, मिक्सी का वायर, हीटर का वायर, बड़े बड़े करंट खींचने का, एसी का, डीसी का, ये मिक्सिंग का, ये सारा करंट। कौन सा करंट? चोरी का करंट, डायरेक्ट करंट, नो मीटर नो बिल्डिंग। क्या भी उसमें पैसे भी नहीं, क्या भी नहीं। कहां से आया भैया? उधर से आया। सो करंट में चोरी। अल्लाह का डर नहीं ना, इसीलिए करती चोरी। अल्लाह का डर है तो नहीं करते। बिल्डिंग में चोरी, कमाने में चोरी, हरामकारी में चोरी। अरे अल्लाह के नबी की हदीसें याद रखो। तुम कितना भी चालाकियां कर लो, व मकरू व मकरुल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम क्या जी चाल चलोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ तुमसे बेहतर चाल चलेगा। याद रखना, अल्लाह सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला। अल्लाह के सामने अपनी चाल मत चलाना, अपनी होशियारी मत दिखाना। हराम के कमाई कमाने वाले, हराम का धंधा पैसा जमा करने वाले, 4 पैसे बचाने के वास्ते हुकूमत को धोखा देने वाले, हराम धंधा करने वाले, अल्लाह के नबी कहते हैं सलासतुन मुस्तजाबुद दावत, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी हर दुआ अल्लाह कबूल करता है। दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ अल्लाह हमेशा कबूल करता है। व दावतल वालिद अला वलदिही, बाप की दुआ बेटे के हक में हमेशा अल्लाह कबूल करता है। व दावतल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह हमेशा कबूल करता है। अल्लाह का बनाया निज़ाम है ये। कभी मजलूम की बद्दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता,
کبھی باپ کی دعا بچوں کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا، کبھی مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ہمیشہ قبول کرتا ہوں بول رہا اللہ کا بنایا نظام یہ۔ لیکن ایسا مسافر جو حرام سے کماتا، حرام سے کھاتا، حرام کا پہنتا، اپنے سفر کی حالت میں یا ربی اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے پکارتا اللہ میرے اللہ کیا بولتا؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ میرے بندے تیرا کھانا پینا پہننا اوڑھنا تیری زندگی حرام کی نہ رہے۔ ارے حرام خور تو بتا تیری دعا میں کیسے قبول کروں؟ ان یستجاب لک، کیسے میں تیری دعا قبول کروں جبکہ میرا قانون ہے میں کبھی مسافر کی دعائیں رد نہیں کرتا، لیکن تجھ جیسے حرام خور کی دعا قبول نہیں کر سکتا جب تک تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے۔ 100 چوہے کھا کو بلی حج کو چلی گئے، لوگاں کا کمپا ڈبا کو انہیں حج کرنے جاتا، احرام کا کپڑا لپٹ لے کو، بغل کے نیچے سے کپڑا کاٹ لے کو، لبیک اللہم لبیک پکار لے جاتا۔ کہاں جاتا؟ مکے میں جاتا، حرم شریف میں جاتا۔ اللہ ایسے حرام خور کے لبیک کو کیا بولتا؟ لا لبیک ولا سادیک، تیرا یہاں آنا بھی پسند نہیں، تیرا لبیک پکارنا بھی پسند نہیں، لیک چل تیرا لبیک، منہ کو مار کو اللہ بھگاتا۔ لبیک گوارا نہیں اس کا، کیوں؟ پیسے حلال کے نہیں، لوگاں کے کمپے ڈبا کو، پراپرٹیاں مار کو، چوری کا مال لگ جا کو، حج کرنے گیا کیا سمجھ کو؟ زمزم پانی سے نہا لے کو، عرفات میں جا کو اللہ کے سامنے دعا کرے تو اللہ پورا فلٹر کر دیتا رہے منجے سمجھ لیا۔ ارے اندر کا پورا سڑنے کو گیا تیرا، اندر کا پورا حرام کا بھر کو پڑیا، اللہ کیسا رے معاف کرتا؟ کپڑیاں پہ پورا گوبر لگیا، جسم پہ اوپر سے نیچے گول لٹک رہا، اتر چھنک لے رہی میں۔ ارے پہلے جو گوبر پڑیا اسے کلین کر لے با، جو پیخانہ لگیا اسے دھو کو کلین کر لے، بعد میں اتر لگا لے۔ نہیں کہتے وہ گوبر کے اوپر اتر چھنک لیتا، امی جو بہت خوشبو آتی، کیا ابھی نہیں آتی، ابھی ڈبل بدبوری باس مار۔ حرام کا رکھ لے حج کرنے جاتا، توبہ کرے تو اللہ معاف کر، تو سمجھا؟ ہرگز نہیں معاف کرتا۔ اللہ کے نبی کہتے حرام کا ایک لقمہ کھانے والا 40 دن کی عبادت اللہ اس کی قبول نہیں کرتا۔ ایک لقمہ کھایا حرام کا، 40 دن کی نماز، 40 دن کا روزہ، 40 دن کی دعائیں، 40 دن کی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث پر سائنٹسٹ سرچ کرے، اللہ کے نبی ایسا کئی کو بولے ایک لقمہ کھائے تو 40 دن کی نماز کئی کو سرچ کرے۔ جب انہیں کوئی ایک لقمہ کھانا کھاتا، اس کے نوالے سے جو باڈی میں بلڈ اور انرجی جو تیار ہوتی اس کے ایک لقمہ کھانے سے، اس کا اثر باڈی میں 40 ڈیز رہتا۔ ایک لقمہ کھانے سے جو بلڈ جو انرجی اس کے باڈی میں تیار ہوتی اس کا اثر 40 دن تک رہتا۔ اللہ کیا بول رہا؟ ایک لقمہ حرام کا کھائے 40 دن تیری عبادت قبول نہیں کرتا ہوں۔ بول رہا اللہ کیا ضرورت ہم نہ لوگوں کو دھوکہ دے کو کمانے کی، حرام کا کمانے کی، بینک کی نوکری کرتے ہیں۔ مول صاحب میرے بچے کو بینک کے مینیجرنگ پوسٹ ملیا کرتے، 70 پر 5000 تنخواہ کرتے۔ میرے بھائی 7000 روپے فٹ پاتھ پر بیٹھ کو کمان دے، وہ حلال کمائی ہے۔ تیرے بینک کی 70,000 نہیں 7 لاکھ روپے کی کمائی بھی تیرے لیے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ضرورت نہیں ہم نہ وہ کمائی کی، ضرورت نہیں وہ پیسے کی، ہم نہ حرام کا کھانے والا، حرام کا کمانے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا کبھی جنت میں نہیں جاتا۔ لا تدخل الجنت من غزی بالحرام، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو حرام سے کما کر کھائے گا، حرام سے اپنے بدن کو پالے گا، جنت میں نہیں جال۔ تم بول رہا اللہ تعالیٰ پھر کیا فائدہ دنیا میں جی کو، آخرت کی تیاری نہ جی کرنے آئی ہمیں دنیا میں، حرام کا کما کو کھا کو کیا فائدہ؟ ہرگز نہیں۔ کو بعض لوگ بینک میں لون نکالتی، کیا سمجھتی یہ جائز ہے، لے بینک کا لون لے کو بلڈنگاں بنا، بینک سے لون لے کو گاڑیاں خریدتی ہیں انسٹالمنٹ پہ، بینک سے لون لے کو بزنس امپرومنٹ کرتی ہیں، اپنے بزنس میں بھنڈوال ڈالتی ہیں۔ کون سا بزنس؟ ہارڈ ویئر دکان، کپڑوں کی دکان۔ ارے اچھی دکان جی، حلال تجارت جی، لیکن جو لون کا پیسہ، حرام کا پیسہ جو تمہارے حلال تجارت میں لگا ہے، تمہارا پورا تجارت حرام کا بن گیا، یاد رکھو۔ حرام کی پونجی لگانے کے بعد تمہارا تجارت حلال نہیں رہتا۔ بینک سے لون حرام۔ بعض لوگ لائف انشورنس کراتے، میں مریا تو میری بیوی بچوں کو اتنی ہنڈی آنا، ڈائریکٹ اتنے لاکھ روپے آنا، کیوں؟ اللہ بول کو رکھا کیا؟ تیری جورو بچوں کو ہستے حرام کی پونجی چھوڑ کو آیا کہ نہیں با، اللہ پوچھتا کیا؟ ضرورت کیا ہم نے لائف انشورنس کرانے کی؟ لائف انشورنس حرام ہے، یہ
سود ہے یہ مکمل حرام ہے، یہ یاد رکھنا۔ بعض لوگ اپنے گھروں کو اڑو ڈال لیتے ہیں، گروی، رہن، یہاں کیا بولتی معلوم نہیں، تمل ناڈو میں پرنمبٹ میں ہاں کیا بولتی انومانم، ہاں کئی کاکی ایک بولتی گھر کو اڑو ڈال لینا، گروی ڈال لینا، رہن ڈال لینا، ادھر پیسہ کو سود نہیں، ادھر گھر کو کرایہ نہیں، 4 لاکھ روپے 2 سال کے واسطے لکھا لیتے، کیا میں جب گھر خالی کرتا ہوں میرا پیسہ مجھے دے ڈال، کیسا جی حلال ہوتا، کیسا جی حلال ہو؟ کون جی یہاں 6 جامعہ دارالسلام عمر آباد الحمدللہ اکابر علماء موجود ہیں، یہاں جید علماء اکابر علماء علماء حق موجود ہیں، پوچھو جا کر، ہرگز ہرگز جائز نہیں تمہارے لیے، یہ میں نہیں کہتا، میں تو ایک طالب علم ہوں، چھوٹا ادنا سا ایک عالم ہوں، بڑے بڑے اکابر علماء سے پوچھو، جید علماء سے پوچھو، ہرگز ہرگز جائز نہیں یہ چیز تمہارے لیے، کسی صورت میں جائز نہیں تمہارے لیے۔ اور بعض لوگ گولڈ لون نکالتے ہیں، اپنا سونا بینک میں رکھ کر 1% انٹرسٹ، 1% انٹرسٹ، ڈائریکٹ لون لیا تو 3% انٹرسٹ، 3% سود بھرنا انہیں، بینک میں سننا لگ جا کو گروی رکھا اونلی 1% انٹرسٹ، 1%۔ میرے بھائیو 1 کلو پیخانہ کھائے تو بھی پیخانہ، 1 گرام پیخانہ کھائے تو بھی پیخانہ، 3% انٹرسٹ بھرے تو بھی انٹرسٹ، 1% انٹرسٹ بھرے تو بھی انٹرسٹ، جائز نہیں تمہارے واسطے، ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ اجی کون جی بولا تم نہ جائز؟ کیسا جی تمہیں جیتی ایسی زندگی؟ اللہ سے ڈرو، تمہاری موت کب آتی معلوم نہیں، اگر تمہاری موت حلال طریقے پر آئی، اللہ حلال خوروں میں قیامت کے دن اٹھا کھڑا کرتا، حرام خوروں میں اللہ موت آئی، حرام خوروں میں اللہ اٹھا کو کھڑا کرتا۔ دل کی دنیا بدلنے والا اللہ تعالیٰ جی، بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمی غار میں پناہ لینے والے، چٹان نے منہ ڈھانک لیا، بخاری مسلم کی حدیث، چچا زاد بہن قرضہ لے گئی، شرط رکھا 1 مہینے میں واپس نہیں گئی تو میں بولے سر کا سننا، نہیں لوٹا سکی، پہاڑوں کے وادیوں میں لے گیا اس کا فائدہ اٹھانے، زنا کرنے، وہ بیچاری رونے کانپنے تھرانے لگی، اسے پوچھتا ہے کیوں روتی ہے، کیا ہوا، تو جوان میں جوان، اب تیرے سے میں کنڈیشن کیا تھا، پیسہ نہیں دیے تو میں بولے سر کا سننا، اب میرے کنڈیشن کے برابر تو یہاں آئی، تو کہیں کو ڈر رہی؟ وہ کہتی ہے میرے بھیا میری زندگی میں نے غلط کام آج تک کسی سے نہیں کیا، یہ زنا میں نے کبھی نہیں کیا، اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ ہر وقت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا، میری بندی اس سال، اس مہینے، اس ہفتے، اس دن، اس گھنٹے کے اس منٹ میں کس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ میرے بھیا اللہ یہ سوال اگر مجھے کر لیا تو میں کیا جواب دینا، میں کیا جواب دینا؟ کیا یہ جواب دینا میرے پیٹ کی خاطر قرضہ لی تھی، اس کا ادھار چکانے میرے بدن کو بیچ رہی تھی؟ کیا میں یہ جواب دینا؟ میرے بھیا قیامت کے دن آج کے پل کے بارے میں اللہ مجھے پوچھیں گا تو میں کیا جواب دوں؟ یہ سوچ کر میں رو رہی ہوں، میں کانپ رہی ہوں، میں ڈر رہی ہوں، اللہ کی پکڑ سے ڈر رہی ہوں۔ میری بہن تو نے اب تک یہ کام نہیں کیا، تیرے دل میں اتنا ڈر پیدا ہو رہا، میری پوری زندگی زنا میں چلی گئی، اللہ سے میں سچے معافی مانگے تو اللہ مجھے معاف کرتا کیا؟ میرے بھیا وہ اللہ بے شک ہر گناہوں کو معاف کرتا، اگر سچے دل سے توبہ کرے تجھے بھی معاف کرتا۔ میرے بھیا اللہ تو جانتا، میری بہن کے وہ الفاظ اس دن میرے دل کی دنیا بدل کے رکھ دیے، اللہ میرے دل کی دنیا بدل گئی اس دن، جس انداز سے میری چچا زاد بہن نے میرے دل میں تیرا خوف جگایا، اللہ زنا کے قریب جا کر بھی میں واپس آ گیا، میں نہیں کیا، اس دن سے آج تک یہ گندا کام میں نے کبھی نہیں کیا، آج میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں، اللہ میری وہ ادا، میری وہ نیکی تجھے پسند آئی ہو تو میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں، میری دعا قبول کر کے مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ تینوں کی دعائیں قبول کر کے بچا لیا۔ بدلنا چاہو گے اللہ بے شک تمہاری دل کی دنیا بدل دے گا، نہیں بدلنا چاہو گے اسی غلاظت میں رکھے گا، ویسے ہی تم کو موت دے گا۔ بدلنے کی کوشش کرو، اپنی دل کی دنیا بدلنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں وقت میرا ختم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کریں گا؟ ہاں بے شک معاف کریں گا۔
اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا اللہ میرے گناہ معاف کریں گا؟ ہاں بے شک معاف کریں گا۔ اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آخر تجھ سے ایسا کیا گناہ ہوا جو تو کہے جا رہا ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا؟ سنا تو صحیح، کیا تو نے کیا؟ اللہ بے شک معاف کرنے والا، کیا ہوا تجھ سے، کیا کیا تو نے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی میری ضد، میری ایک عادت، جب بھی بیٹی پیدا ہوئی کھڈے میں لگ جا، کھڈا کھود کو زندہ گاڑ ڈالنا، بیٹی پیدا ہوئی کھڈا کھودنا زندہ گاڑنا۔ میری بیوی پریگننٹ، ڈیلیوری کا ٹائم، میں دور سفر پر نکل گیا یہ بول کر ہمیشہ کے جیسا بیٹی پیدا ہوئی تو میرا انتظار نہیں کرنا، کھڈا کھودنا زندہ گاڑ کو چھوڑ ڈالنا۔ چلے گئے، کئی سال کے بعد تجارت سے لوٹا، آ کر پوچھتا ہوں کیا ہوا تھا؟ نہیں جی بیٹی ہوئی تمہارے انتظار نہیں کرے، گاڑ ڈالی، مر گئی۔ اچھا ہوا چلو، میں بیٹھا ہوں، میرے گھر میں خوبصورت سی بچی آ کر میرے گود میں کھیل رہی ہے اور میں اسے اپنے زانوں پر بٹھا کر میاں کر رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، اس پر اپنی محبت نچھاور کر رہا ہوں۔ جب میری بیوی نے دیکھا باپ بیٹی میں اتنی میاں محبت ہے تو میں نے کہا میرے شوہر، اس دن میں نے جھوٹ کہا تھا، ہم کو بیٹی ہوئی گاڑ ڈالی، میں جو بولی وہ غلط بولی، مجھے بیٹی ہوئی تھی، صحیح میں بیٹی ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے مارا نہیں، میری بہن کے گھر میں چھوڑی تھی پالنے کے لیے۔ آج وہ جوان ہے، آج وہ بڑی ہے، آج وہ ننھی منی ہے، وہ کھیلنے کودنے کے قابل ہے، بولنے کے قابل ہے، بڑی پیاری ہماری بچی آج بھی زندہ ہے۔ کہاں ہے وہ جو تمہاری گود میں بیٹھی ہے نا، جسے تم اتنی محبت کر رہے، یہی ہماری بچی ہے۔ اے اللہ کے نبی، جیسے ہی الفاظ میں نے سنا میرے دل میں محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو گئی اس بچی کے لیے، پیار کی جگہ نفرت میرے دل میں آ گئی، اور اس بچی کو میں نے خاموشی اختیار کیا، کہا اسے ذرا سنوار دو، اسے بنا سنوار دو، میں میری بچی کو گھما کے لانا چاہتا ہوں۔ میں دوسرے دن جنگل میں لے گیا، کھڈا کھودنے لگا، وہ ابو جان پکارتی تھی، مٹی میرے بدن پر پڑتی تو وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو جھاڑتی تھی، اور جب کھڈا تیار ہوا تو میری بچی کہتی ابو جان یہ کیوں کر رہے، کیا کر رہے؟ میں نے میرے ان ظالم ہاتھوں سے اس بچی کو پکڑا، کھڈے میں ڈال دیا اور اسے پٹک دیا، اور میرے ان ظالم ہاتھوں سے اس کے منہ پر مٹی مارنے لگا۔ میری بچی ایک ہی سوال کر رہی تھی، ابو جان مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے کیوں مار رہے ہو، ابو جان۔ اے اللہ کے نبی، اس کے آخری الفاظ جو خبر میں دفن ہوتے وقت جو چلائی، ابو جان تھے۔ آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اتنا کٹھن انسان ہوں، بولتی ہوئی چلتی پھرتی ننھی نونہال بچی کو ان ظالم ہاتھوں سے خبر کے کھڈے میں کود کر، وہ بچی جو میرے کپڑے جھاڑ رہی تھی ابو جان بول کر پیار محبت نچھاور کر رہی تھی، مار کر میں نے اسے ڈھکیل کر منہ پر مٹی مار دیا۔ میری بچی بار بار کہہ رہی تھی ابو جان مجھے کیوں مار رہے ہو، کیا میرا قصور ہے ابو جان؟ اس کے مرتے وقت کے آخری جملے بھی ابو جان تھے۔ اے اللہ کے نبی، اب بتائیے کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کریں گا؟ اللہ کے نبی سے وہ صحابی سوال کر رہے، نبی کا چہرہ نیچے ہے، نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زارو خطار نبی کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ صحابی ایک بار سوال کرتے ہیں، دو بار سوال کرتے ہیں، تین بار سوال کرتے ہیں، بتائیے اللہ کے نبی کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کریں گا؟ کیا اللہ میرا اتنا بڑا گناہ معاف کریں گا؟ کیا اللہ میرا اتنا گناہ معاف کریں گا؟ بار بار سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سر نیچے رو رہے۔ اچانک قرآن مجید سورہ زمر کی 53 نمبر کی آیت جبرائیل لے کر اترتے، اللہ قرآن میں کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت اترتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہہ دو میرے بندوں سے، چاہے اپنے نفس پر کتنے بڑے گناہ کر کے ظلم کیوں نہ کیے ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ان کو ضرورت نہیں۔ اللہ چاہے تو ہر گناہ معاف کرتا، وہ بخشنے والا، وہ رحم کرنے والا ہے۔ نوجوان ساتھیوں، تمہارے دل کی دنیا بدلنے کا ایک موقع اللہ دیتا ہے۔
बार बार अल्लाह मौके देता है। इन मौक़ों को गनीमत समझो। अपने दिल की बेहयाई की दुनिया को तख्मे में बदलने की कोशिश करो। अपने गुनाहों की ज़िंदगी नेकी में बदलने की कोशिश करो। अपनी बेनमाजी ज़िंदगी नमाज से बदलने की कोशिश करो। अपनी अय्याशी फहाशी की ज़िंदगी अल्लाह के नेक रास्तों में गुजारने की कोशिश करो, वरना मौत का फरिश्ता जब आएगा तुम न सुधरने का मौका भी अल्लाह ताला नहीं देगा। तुम सकरात की हालत में तौबा करना चाहोगे, अल्लाह तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं करेगा। सुधरने का एक मौका मिलता है, उसे गनीमत समझकर सुधर जाओ। ये उलमाए किराम के बयानात, ये प्रोग्राम तुम्हारे ईमान को ताज़ा करने के लिए रखे जाते हैं। कमाल ये नहीं कि कोई आदमी दूर से आकर बयान करे, कमाल ये नहीं कि फला आलिम के बयान को मैंने फेस टू फेस जाकर सुना। कमाल ये है कि तुम उस बयान से क्या सीखे। कमाल ये है उस बयान के जरिए तुम्हारे दिल की बुराई कितनी बदली। कमाल तो ये है तुमने अपनी जिंदगी में क्या नेकियों की तब्दीली की, बुराई से नेकियों में कितना तुमने तब्दील किया, अपने बेहयाई के कबीरा गुनाहों से तुमने कितना तौबा इस्तिग़फ़ार किया। कमाल तो ये है, अगर तुम सुधरोगे तुमको भी अजर देंगे, अल्लाह हमको भी अजर देंगे। अगर तुम बिगड़ोगे, न सिर्फ तुम्हारी बदनामी, तुम्हारे माँ बाप की बदनामी, तुम्हारे जमात वालों की बदनामी, उम्मत मुस्लिमा की बदनामी, जमातें और मजहब इस्लाम की बदनामी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इबादतों का मोहताज नहीं, तुम्हारी इबादतों का मोहताज नहीं। हम अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, अल्लाह ताला हमारी इबादत का मोहताज नहीं। अगर हम इबादत करेंगे हमारा भला होगा, अगर हम तौबा करेंगे हमारा फ़ायदा होगा, अगर हम सुधरेंगे हमारे लिए खैर होगा। अगर हम बिगड़े रहेंगे सिवाय हमारे शर के अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए अल्लाह ताला हम तमाम को सुधरने के लिए ये ईमान की बेदारी के बयानात सुनाता है। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुक्म से तुमको जहन्नम में घसीट कर डालने का परवाना अल्लाह सुनाएगा, जहन्नम के दारोगा तुमसे जहन्नम के दरवाजे पर यह सवाल जरूर करेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुमको कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या कुरान की आयतें, हदीस रसूल बोल बोल कर तुम्हारे दिल के ईमान को ताज़ा करने वाला कोई नहीं आया था? क्या तुमने खोल खोल कर ये हलाल, ये हराम, ये नेकी, ये बदी, ये सुन्नत, ये बिदात, ये तौहीद, ये शिर्क, ये जन्नत का रास्ता, ये जहन्नम का रास्ता बताने वाला कोई नहीं आया था? क्या कहेंगे? बला या रब्बी, क्यों नहीं आए अल्लाह, आया था, इधर से सुन को उधर से हमने छोड़ दिया, हमने उसे डोंट केयर कर दिया। काश अगर हम उस दिन फिक्र किए होते। या वही लता, अफसोस करेंगे नौजवानों, अफसोस करेंगे। सूरह फुरकान की 28 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, या वही लता, हाय मेरी बर्बादी, या लैतनी लम अत्तखज़ फुलानन खलीला, हाय मेरी बर्बादी, काश मैं उस नालायक को दोस्त ना बनाया होता तो आज मैं जहन्नम वालों में से ना होता। जबकि मेरे पास कुरान आया, हदीसें आई, अल्लाह की जानिब से दलाइल आए, मैं सुनकर भी अनसुनी कर दिया, मैं देखकर भी अनदेखा कर दिया। अरे है अफसोस, हाय मेरी बर्बादी, फलां की दोस्ती ने मुझे जहन्नम में पहुंचा दिया, फलां की दोस्ती ने मुझे टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, फलां बदकारी करने पर मजबूर कर दिया। अफसोस करोगे आप लोग, दोस्तियों पे अफसोस करोगे। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त बनाओ, नमाजियों को दोस्त बनाओ, तौहीद परस्तों को दोस्त बनाओ, अच्छे अखलाक वालों को दोस्त बनाओ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को, आप सुनने वालों को, अल्लाह ताला कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ज़रूर ब ज़रूर इस दुनिया में और आखिरत में अच्छे काम करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला आखिरत का सफ़र शुरू होने से पहले दुनिया में सच्ची तौबा करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पर नादिम होकर, शर्मिंदा होकर तौबतुन नसूहा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अतीउल्लाह व अतीउर रसूल हमारी ज़िंदगी को क़ायम और दायम रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।